No. Murag kuan kayong pangutana no, murag medyo lisod jud nga sitwasyon pero ang ato lang ikatambag ana. No, say angay yung buhaton kung tinuod gyud nga ang imong inahan nag-alagad sa simbahan pero wa puy ang ebanghelyo ni Kristo, murag matawag na to nga matawag iskandalos ang iyang kinabuhi. Makaangin og sa ubang tao pagpakasala, mas maayo nga ikaw anak maoy mo report ana sa inyong pare. I-report na sa inyong pare nga father, ipa-call out ang atensyon karon ang pare maoy mo istorya nga wa na ka mamao. Unya ang pare ninyo no pestoryaha kay basin unya og ma-offended na nimo kay usahay ra ba ning mga ginikanan garbuso pod nga anak ra ka badlong-badlong ka na ho. So mao na nga posible nga dunay mo grabe ang tensyon. So ang dunay dako og otoridad yod ana nga mobadlong mao ang inyong parish priest. Unya unsa pay sunod nimong buhaton, ayaw hunong og ampo para sa conversion sa imong inahan. Mao to ito ba? Okay, Brad. Di ara ko ka dini ko kay ang kamera ko no. Okay. Follow-up question, Brad, mayong buntag kaninyang tanan, apil ba makasala ang mga anak ug apo kung ang amahan usa ka albularyo? Pila ka henerasyon ang silutan sa maong sala? Okay, actually sa ato ning sabton unsa ning generational curses o generational spirit. So dili na ang misconception ana sayop nga pagtuo nga ang pagkatalimaje sa akong lolo maapil ko dili ha. Ang balaod yun sa Ginoo ang atong mga sala personal gyud na siya. Silutan ta sa Ginoo sumala sa atong binuhatan. Ang pagkaalbularyo sa imong amahan wa kay labot adto kung karon dili ka albularyo. Pero unsa man din ang generational curse, generational spirit. So kanang mga occult spirit, mga daotang espiritu nga naghatag og gahom sa atong mga ginikanan aron pagtambal, pag-ayo sa masakiton, kung dili na sila mahatagan og formal, dili na to na ma-formally expelled through exorcism, magpabilin na siya sa kaliwatan. Mao din na matingata kay ngano man nga naamay sa atong pamilya nga ang pagkatalimaje muraman og na inherited nato. So meaning tungod kay ang imong katigulangan ga practice og pagpangabit wa mapalayas ng demonyoha. So kanang demonyoha nagpabilin siya sa atong pamilya ug maunay nagtintal sa tagsa-tagsa pagbuhat sa susamang sala nga gibuhat sa atong mga katigulangan. So dili din na ingog direkta nga automatic tang natakdan sa ilang mga sa. Maura po na og kaliwat kag albularyo na ay tendency nga kita nga mga kaliwat ug masakita muduol pud tag albularyo. Mo na nga dili siya maputol kana nga mga occult practices. Labi na gyud kung ang pagkaalbularyo na ay anak ngang midawat, so napasa gyud na nga mao nga espiritu. Pero personally, sa personal nga sa naapil ba ko sa personal nga sa akong ginikanan, wala ka maapil. Pero kanus-ara man ka maapil kung muawa ta sa ilang daotang binuhatan. So ngano man nga na may mga tao nga nakaawat sa ilang daotang binuhatan sa mga katigulangan, kaysa ako nang giingon kana nga mga espiritu nagpabilin siya sa atong pamilya ug maunay tintal sa tagsa-tagsa ka kaliwatan aron dili ta maka-establish og tinud-anay nga relasyon sa Ginoo. Pero niay giingon sa Exodo kapitulo 34:7, nahigugma gayod ako ug nagatuman sa akong saad ngadto sa linibo kakaliwatan ug nagpasaylo sa mga sala ug kalapasan. Ito, nahigugma ang Ginoo sa tanan nga nagtuman siyang saad, sumining og mutuman ta sa iyang kabubuton, panalanginan ta sa Ginoo linibo sa atong mga kaliwatan. Apan silutan ko gayod ang mga anak ug mga apo hangtod sa ikatulo, ikaupat kakaliwatan tungod sa sala sa ilang mga katigulangan. Unsa may buot ipasabot ani kung muawat ta sa binuhatan sa atong mga katigulangan. Pero kung di ta muawat,
panalangin ang atong madawat, pero kung muawa ta, maapil pa na ang atong mga ikatulo, ikaupat, kakaliwatan. So aron bugtuon nato na nga atong law, mao na nga sakto ning inyong pag-ari dire tungod kay magiyahan ta, natay prayer of pronouncement, doon natay prayer of deliverance, unya matudloan mo unsay inyong buhaton diha sa inyong personal nga kinabuhi aron dili makaatake ang yawa. So mao ito ba? Okay, daghang salamat Brad. Dugang pangutana, mayong buntag Brad, mayong buntag sab. Ang masakiton ra ba ang magpahilog o kapilaman hilogon ang masakiton? So ang ang hilog para ni sa mga nasa danger of death, nagungaw sa kamatayon tungod sa sakit or na disgrasya, o lain pa na disgrasya o kining gitawag na tog old age, kaning katigulangon. O pwede na hilogon. So ang usa ka tawo nga masakiton, ibutan ta paghuman og hilog wa mauli ning grabe hinoon, pwede na natong ipahilog og otro. So ang hilog lagi is sacraments of healing. So dili lang tingali physical healing, but mostly ang pinaka-importante ani is spiritual healing. Nga ang tao mabalik sa estado sa grasya. Mao na ikatuyuan ana. Mao ang usa katong mga tao nga labi na tong di na makatingog, butanta sa sinugdan, gihilog, nakakumpisal pa. Unya kay cancer man lagi ang iyang sakit ning grabe, na ICU di na katingog, pwede na to nang ipahilog og otro. Pero kamo nga mao nang unyang palis, aring dapita katong tanan nga mga masakiton, ana dapita molinya kay hilogon ni padre. Katong mga way sakit, dire dapita anointing of senses ra ang inyo ha. No, mao na nga hinaot unta nga muubay ta ana kay matod pang ug maabuso na to ang sakramento, o makasa man ta ana sa Ginoo. Mao na nga og nahibaw jud mong wa mo'y sakit, ayaw in taon mo pagpahilog. Ari lang mo sa anointing of senses. Kay kung mulinya ka sa hilog, sama ra nga nangandoy kang hatagan kag sakit sa Ginoo. No, kay para ra man na sa masakiton. Nasabtan ba? Mao to ito ba? Okay, daghang salamat. Dugang pangutana Brad, unsay among buhaton kung nag-boarding house lang mi? Nag-boarding house lang ko Brad, nag-boarding house. Usa ka kwarto lang, pwede ba magdala or magbutang og mga sacramentals like Saint Benedict, Holy Salt, og sulod sa kwarto? Nag-abang na kuno sila Brad. Pwede ba sila magbutang og sacramental? Okay, nindot nga pangutana. Pwede ba magamit og mga sacramentals kung nag-boarding house lang ta? Ang tubag, yes, pwede. Usa lang kabutang nga dili ni pwedeng himuon nga mohimo kag direct command sa mga yawa nga namuyo sa imong kwarto. So sa unsa nga paagi mapalayas na to ang yawa nga nasa imong balay o kwarto nga giabangan, use the intercessory prayer of the church. Ayaw ka direct command. Unsa may example anang kanang direct command nga prayer? Kana bang para sa handbook nga in the name of Jesus I command you Satan to depart from this place. So direct command man na. Nganong dili man ta pwede mo direct command sa yawa nga nakakos og infestation sa mong kwarto, wala man dili man na atong property. Pero pwede na tong palayason ang yawa, dili direkta nga dili nato siya idirekta og palayas kundi mo direkta tag pangayo sa Ginoo. Lord Jesus, I ask you to bind and command the spirit of harassment. Usa pa nga klase sa spirit to depart right now from this room or from this house. So ingon ana atong gamiton. Paggamit sa mga sacramentals, pwede kaayo. Usa ra ka butang andi pwede gamiton kining gitawag nga tog pag direct command kay dili na imong property. Pero buhata na nga naa ka sa estado sa grasya. Kay kung imo po nang himuon ang pagdeliverance sa area nga wala ka sa state of grace, nganong importante man ang grasya. Kay kung nata sa state of grace, ang tanan natong mga pag-ampo o mga sakripisyo o maayong buhat na nay merit. So meaning, obligado ang Ginoo motubag sa atong pag-ampo. Unya, kung muhimo tag deliverance nga wala ta sa state of grace, prone ta sa gitawag og demonic retaliation. No, imbes kay ning hubag ra ng imong tuhod, usa ra ka tuhod, na duha ka tuhod naman hinuon. Ngano man na gipikpik sa yawa kay ning palayas kag yawa nga wa kay otorite, wa pasoy grasya. Mao to ito ba? Okay, dugang pangutana Brad. Ang akong pangutana Brad, mao ni sige naman ko og attend og exorcism or catechism. Pwede ra ba ko mo attend ra og
simba unya makaari ba ko dinig balik nga bisan unsa or anytime? Sa last nga pangutana bro, tong last nga sentence. Ang last nga sentence. Katong mo exorcism pwede ra ba mo attend ra ko og simba og makaari ko og balik? Makasimba og makaani siya balik. Kay nahuman Balik-balik. ako sa katikisem. Makaari og balik. Oo. Okay, so pwede ka, walay problema gyud nga magbalik-balik mo dire. No, kay abi ninyo dili na mo palayason o bawalan na mga tao nga magbalik-balik dire kay sa among experience among na obserbaran naay mga tao nga labi na mga tigulang na or nag-inusara sa kinabuhi o nahibaw sila nga ang ilang sakit is natural. Nahibaw sila nga ang ilang sakit is wala na ikayuhan kay mo giingon sa doktor. Wa po sila mayawa Pero nganong ning balik-balik man sila dire kay dinhe nakafeel tingal sila nga wa sila mag-inusara. Nakafeel sila nga dili sila outcast. Mao na nga pwede ra na siya, wala na mo na gisalikway. Ang amo lang gibadlong dire kadtong mga fanatic nga bisag wa mayawa gusto zong mayawaan, mamugos zong gustong ipa-exercise ni padre bisag wa mayawa Balikon ako, kanang exorcism para na sa mga taong nayawaan. Kay kana nga pagampo na nga mulayas ang yawa nga nasa imong lawas nga naghatag og sakit. Unyag why sod yawa imong lawas kinsa may palayasong padre. Why problem balikon ako, pwede mo magbalik-balik dire bisan og natural ra inyong sakit, maminaw mo sa katikisem, kay ang inyo is companionship, nakafeel mo nga wa ka gisalikway sa simbahan. Pero ang amo lang yung ibadlungon ana kadtong mga tao nga mamugos nga magpa-exercise bisag wa mayawa Maora zon ay among badlungon. Mo ito ba? Okay, daghang salamat brad. Time check. 11:30. Good noon mga brothers and sisters. Ang akong pangutan na mao kini. Giawhag ko nga magkatikista pero nibalibad ko kay naapod ko'y mga katungdanan. Nakasala na ba ko sa akong pagbalibad? So, unsa na siya katungdanan nga? Gibalibad siya bro, nga may mga katekista kay napog ko na siya katungdanan. Okay. Nakasala Kung naatay bugat nga obligation sa pamilya, nga kinahanglang unahon nimo, dili ka makasa kung imo nang balibaran. Kay ngano man, kinahanglan man gyud natong i-priority ang atong main vocation. Iwatanta, na kay bana nga masakiton o na kay mga anak nga atimanunon, so i-priority gyud nato ang atong pamilya. Kay kanang kaminyoon sakramento man na ang atong pagkakatekista, apostolado ra man na nato o ministry. So mao na nga kung nakita nimo na kay bugat nga rason tungod kay naa pa kay magatiman bakag masakiton o na kay papanginahanglan sa pamilya nga maoy atong primary vocation na kinahanglan atong atubangon at timanon, dili ka makasa kung mubalibad ta. Pero kung gagama lang yung tagrason nga di ta makaserbisyo, wa ko'y grado, di ko kamao, makasahin noon tana. Nga naman, hinumduman na to nga ang mga apostoles, kasagaran nila, mga iwit gito. Dili gito mga taas sa katilingban. So mo na no nga, kung naa kay valid nga reason tungod kay sa imong pagbalibad, kay i-focus nimo ang imong main priority nga mao ang imong pamilya, kay gikinahanglan ka sa imong pamilya anang panahona, di ka makasaog mo balibad ka. Pero kung gagama lang kag rason nga makabalibad, makasa ta sa Ginoo ana. Mao ito ba? Okay, asa mabasa nga mga apostoles wa eskwela, Buhat chapter 4 verse 13. Atong basahon na. Ang mga sakop sa lubang hukmanan, ang mga Hudeo, natingala sa gipakitang pagkamaisugon ni Pedro og ni Juan, og sa ilang nasayran nga kini mga tawhana wala di ay makaeskwela.